हेलो सांग मैंने गुड मॉर्निंग जय मंगला मंगला मंदिर आप भले रुहतु खुशी रुहतु सदा सब हसुता समस्त को नमस्कार। आज ब्लॉगटा आरंभ हो ठीक 10:30 टाइम 10:28 आरंभ हो। आज शनिवार आंकर भी छुट्टी अच्छी आज गोटे जगह को जीवार अच्छी दुईटा जगह को भात कर सारे निजे भी भात कल डालमा थिला भात डालमा खाई सारे ये पतिदेव कर बहुत दिन पर पतिदेव से तैयारी कर कोबी आलू कषा टाइप टिके झोल रहा विश्वास करें सांग ने मुंड मिनिमम 15 दिन है मुंड कुंडा है जेहेतु मरी थे मुंड कुंडा आज पूरा एत चुट्टी उपर बसी बसी झटा छड़े आपण मैंने सब खाई सारे ना ठंडा बहुत जोर पड़ू ब्लॉगटा आरंभ करनी करदे जेहेतु से जाइली 10-11 टिके जस्ट टिके करते से भाविली अलग करके छाड़ी देखो पतिदेव कौन करते बाट गला तरकारी ये हूँ मो पतिदेव आ ये हूँ आमर तरकारी मसला कषा होठी आलू भजा हो रही जाइए कोबी भजा हो अच्छे मसला कषा हो मसला भल बासना मटर छुटा भाजिलानी कि मटर छुई कौन कच्चा पड़ो ये मु भात रांधि सारे भात डालमा खाई सारे पखाड़ भी अच्छी कालीर अरुआ पखाड़ अच्छी कांजी करी काली की कांजी करी काली मो तरकारी छुट्टी गाड़े से तरकारी पत्र कर मो पतिदेव करके गोटे कोटे ना गोटे कोटे हूँ मो पतिदेव सांग मैंने आम बाहरी पड़लु जीवु जगह को पहुँचे से सहित कथा है देखिए बाहर पड़लु ये अच्छी बुबुनु टिकेट काउंटर मेडिसिन फोन कर सी देदेवनी बुबुनु सी कहला ना आसो सी देदेव जो तो दरकार ना नहीं कही सी अच्छी जेहतु सी शीघ्र हो आम ये रही ना माँ बेले ना ना एपटे माँ बेले एपटे ओल्ड आज भी से माँ पे मेडिसिन नाक आसचु ना कौन कर मेडिकल आसो कौन देख दुख लगे केते आशा नहीं कि आसता है निराश हो जाए आम जाइलु मेडिकल ये सब मेडिसिन मार आनिया को मेडिसिन आइलु तापर मोर ग्राइंडर खोल नाला छुट्टी
ଛୋଟିଆ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଖୋଳଟେ ମୋର ନଥିଲା ତାକୁ ନେଇକି ଆସିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ଆଣିଛି ଦେଖ, ଏଇଟା ବି ଆଣିଲି ମୋର ନଥିଲା, ଭାରି ହଇରାଣ ଥିଲି ଏରା ସବୁ ମୋର ଟଙ୍ଗେଇବା ପାଇଁକି। ଏସବୁ ଟଙ୍ଗେଇବାକୁ ମୁଁ ହଇରାଣ ଥିଲି, ଏଇ ଜିନିଷଟା ବି ଆସିଲା। ଏଇସବୁ ନେଇକି ଆଜି ଆସିଲୁ ଆଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇବେ, ସକାଳରେ ଖାଇବେ, ସରି ଖରାବେଳରେ ଖାଇବା ଭାତ, ଏଠି କୋବି ଆଳୁ ତରକାରୀ, ଇଏ ଗୋଟେ ପାଗ ହବ, ବଢ଼ି ବିଲାତି ବାଇଗଣ ପିଆଜ ଧନିଆ ପତ୍ର ପଡ଼ି ଗୋଟେ ଦଳା ହବ। ଆସ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇବେ, ମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମ ରାତି ଖାଇବା ଖାଇବେ। ସବୁବେଳେ ସକାଳ ଖାଇବାରେ ବ୍ଲଗ୍ ହେଇଯାଏ। ପଦେ ବି ଆସିଲେ ଧୋଇ ହେଉଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବେ। ଆମର ଆଜି କ'ଣ ଦିନର ତରକାରୀ ରୁଟି ଆଉ। ଆସନ୍ତୁ, ଆମ ଗରିବର କଥା, ଓଳିଆ ଖାଇଲେ ଓଳିଆ ଉପାସ ରହିବୁ ନା। ନା ସେମିତି ନାହିଁ, ଭଗବାନ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛୁ। ଦେଖୁଛି କ'ଣ ଖାଇବା। ହଁ ଆମର ଅଳ୍ପ ଧନ କିନ୍ତୁ କାହିଁ ବିକଳ ମନ ହବ, ଅଳ୍ପ ଧନ କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ଦେଖୁଛି ରାତିରେ କେବେ କ୍ୱଚିତ୍ କାଁ ଭାଁ ଦେଖେ, ମୋର ସବୁବେଳେ ଦିନରେ ହିଁ ଏଣ୍ଡ ହେଇଯାଏ। ଯେହେତୁ ଆଜି ଏଣ୍ଡ କରିନି ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ଆମ ରାତି ଖାଇବାଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଲଙ୍କା, ଏଠି ଲୁଣ, ଏଠି ସକାଳ ଟିକେ କଷା ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ତରକାରୀ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯାଇଛି ଆଉ। ପଦେ ଏବେ ଖାଇବା ରୁଟି ଦେବେ। ରୁଟି ତାଙ୍କର 3ଟା ମୋର 2ଟା ଆଉ। ରୁଟି ସାଙ୍ଗେ ରୁଟି ସାଙ୍ଗେ ଆମ ଭାତରେ ଯେଉଁଥିରେ ପିଆଜ ଟିକେ ନହେଲେ ହେବନି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପିଆଜ ଲୁଣ ଦଳା ହେବ। ପଦେ ଖାଆନ୍ତୁ। ହଉ ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ଖାଇବି, ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବେ, ଆପଣମାନେ ବି ଖାଇସାରିବେଣି। ଆଉ ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ଖାଇବି। ଆମର ଠିକ୍ 7:30 8ଟା ବାଜିଲେ ଭୋକ କରେ। ମୁଁ ଟିକେ ଡାଇଟିଂରେ ରହୁଛି, ଯେହେତୁ ବେଳାବେଳି ଖାଇଦେଉଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଖାଇନଥିବେ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ପ୍ରାୟ 8:30 9ଟା 10ଟା କି 11ଟା ଖାଇବା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ତୁମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବନି। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହେଉଛି ତ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଜକୁ ସୁଧାରିବି। ରଖୁଛି, ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା, ଟାଟା।